Kita berkumpul di sini atas perayaan yang mulia, المناسبة النبوية perayaan yang diajarkan oleh Nabi, التي هي من سنة النبي صلى الله عليه وسلم، perayaan yang disunnahkan oleh Nabi Muhammad SAW, وهي العقيقة yaitu perayaan atau walimah akikah. التي شرع لنا النبي صلى الله عليه وسلم أن نعق عن أبنائنا. Nah, Nabi Muhammad SAW mengajarkan kepada kita untuk mengakikahkan anak-anak kita. فأمر أن نعق عن الأنثى شاة وعن الذكر شاتين. Dan kemudian diperintahkan kalau lelaki itu disembelihnya 2 kambing, kalau perempuan 1 kambing. وقال كل مولود مرهون بعقيقته. Dan dikatakan oleh Rasulullah SAW, setiap yang lahir itu tergadaikan oleh atau bergantung dari akikahnya. لأن معنى مرهون أن أكثر البلايا وأكثر الشرور وأكثر المصائب تدفع بسبب هذه العقيقة. Artinya tergadaikan atau tergantung di situ adanya berarti banyaknya kejahatan, keburukan dan malapetaka serta bala itu akan tertolak ketika akikah itu dilaksanakan. فالعقيقة تدفع البلاء عن الأبناء. Karena akikah itu akan menolak bala dari anak-anak, وتحميهم من الأمراض. dan akikah itu menjaga anak dari berbagai jenis penyakit. فلهذا قال عليه الصلاة والسلام كل مولود مرهون بعقيقته. Makanya Nabi Muhammad SAW mengatakan setiap anak itu akan tergadaikan atau tergantung dari akikahnya. ومعنى مرهون بشكل عام. Dan makna daripada tergantung atau tergadaikan itu secara umumnya, معنى مرهون أي موقوف على عقيقته. artinya tergadaikan bergantung di situ artinya adalah bergantung dari akikahnya. صحته مرهونة بعقيقته. Sehatnya tergantung dari akikatnya dilaksanakan apa enggak. بقاءه مرهون بعقيقته. Adanya dia tergantung di akikahkan apa enggak. سلامته مرهون بعقيقته. Keselamatannya tergantung di akikahkan atau tidak. صلاحه مرهون بعقيقته. Kesalehan dirinya tergantung di akikahkan atau enggak anak itu. فالحقيقة لها أثر كبير في صلاح الأبناء وصحتهم. Maka akikah itu memiliki kesan yang sangat-sangat berpengaruh untuk kesalehan anak tersebut dan terjauhkan dari penyakit atau kesehatannya. وحتى في تثبيتهم عند القبر وعند السؤال. Meskipun berpengaruh sampai nanti kalau masuk dalam kubur teguh di dalam menjawab pertanyaan-pertanyaan malaikat kubur. لأن البلاء أن الصدقة تسرع البلاء. Karena sedekah itu mampu menolak bala. وإن البلاء لا يعترك مع الصدقة حتى تسرعه. Sedekah itu akan berperang dan terus sama yang namanya bala sampai sedekah itu memenangkan pertarungan tersebut. وفي الحديث يقول عليه الصلاة والسلام Nabi Muhammad SAW menyebutkan dalam satu hadis, داووا مرضاكم بالصدقات. obati orang-orang yang sakit di antara kalian itu dengan sedekah. وهذه أعظم الصدقات. Ini adalah sedekah yang paling agung. فلذلك شرع النبي صلى الله عليه وسلم لنا العقيقة. Makanya Nabi Muhammad SAW mensyariatkan kepada kita untuk melaksanakan akikah, لتكون لنا حفظا لأبنائنا وذرياتنا الذين هم قرة أعيننا. untuk penjagaan bagi anak-anak kita dan keturunan-keturunan kita yang mana mereka itu adalah buah hati kita semuanya. لو لم يكن فيها إلا اتباع سنة النبي عليه الصلاة والسلام لكان ذلك كافيا. Kalau akikah itu enggak ada apa-apa lagi keistimewaan kecuali hanya sekedar mengikuti Nabi Muhammad SAW aja, itu sudah cukup menjadikan akikah suatu hal yang mulia. فلهذا تسن العقيقة في يوم السابع. Makanya disunahkan akikah itu pada hari ke-7-nya. فإن لم يتمكن ففي اليوم الرابع عشر. Kalau enggak bisa di hari yang ke-14-nya. وإلا ففي اليوم الحادي والعشرين. Kalau enggak bisa juga di hari yang ke-21-nya. وإلا فالوقت إلى تمام 40 كله وقت للعقيقة. Atau kalau enggak sampai umurnya genap 40 tahun, ya sudah itulah waktunya untuk melaksanakan akikah. ومن لم يعق عنه أبوه. Dan yang tidak diakikahkan oleh ayahnya, يستحب أن يعق عن نفسه. disunahkan kalau dia sudah dewasa dia mengakikahi dirinya sendiri. وقد ورد في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم Karena disebutkan di dalam suatu riwayat bahwasanya Nabi Muhammad SAW عق عن نفسه عندما كبر. mengakikahkan dirinya ketika beliau dewasa. فهي من السنن المستحبة المؤكدة. Maka akikah ini merupakan sunnah yang sangat digalakkan dan dianjurkan, التي ينبغي المحافظة عليها. yang harus dijaga. ويستحب أن تذبح العقيقة وأن تطبخ وأن تهدى للطاعمين والآكلين. Dan disunahkan juga daging akikah itu dimasak dan dihadiahkan bagi orang-orang yang
وكذلك يستحب إذا ذبح العقيقة أن يعطي للمولد الأيمن، المولدة التي ولدت الدكتورة إذا كانت معروفة، إذا كانت من القرية، إذا كان أن يعطيها الرجل الأيمن كامل. Nah, disunahkan juga kalau akikah itu setelah motong kambing, dagingnya setelah dimasak, kaki kanan bagian paling kanan itu dihadiahkan kepada bidannya atau dokternya yang membantu melahirkan anak tersebut. كل ذلك إعرفانا بفضلها وبعملها لأنها هي التي كانت سبب إخراجه من ذلك المكان الضيق. Itu semua sebagai bentuk balas budi karena jasanya ikut membantu mengeluarkan bayi dari tempatnya yang sempit. التي لولاها لربما توفي الطفل. Karena kalau bukan karena bidan atau dokternya itu tadi, bisa jadi bayinya mati. لكن الدكتورة بخبرتها تخرجه سليما. Tapi dokter atau bidan dengan pengalamannya mampu mengeluarkan bayi itu dengan persalinan yang selamat. فعرفانا بفضلها Maka dengan bentuk membalas budinya, تهدى لها الرجل الأيمن كامل. maka dibagikan kepada dokternya kalau kita kenal di kaki, bagian kaki kanan semuanya. ويسن أن تطبخ العقيقة بشيء من الحلو مثل الزبيب أو غيره. Dan kemudian juga disunahkan kalau lagi masak daging akikah, disunahkan dengan masakan yang manis seperti ditaruh di situ ada kismis di dalamnya. تفاؤلا بحلاوة حياة المولود. Sebagai bentuk optimis agar anak itu hidupnya manis dan indah. فالحمد لله على هذه النعمة، على نعمة الأبناء. Dan segala puji bagi Allah atas nikmat Allah berikan kita anak-anak. هذا من شكر الله سبحانه وتعالى. Ini semua sebagai bentuk syukur kita kepada Allah. إذا أردت أبنائك أن يكونوا بارين، Kalau kalian ingin anak-anak kalian itu berbakti, أن يكونوا صالحين، ingin jadi anak-anak kalian itu orang soleh, فأحسن تنشئتهم من بداية الولادة. maka mulailah mendidik dengan pendidikan yang baik semenjak kelahiran anak tersebut. من بداية تأسيس الأبناء. Dimulai dari pondasi awal mengasaskan anak. بل قالوا بداية تأسيس الأبناء بداية اللقمة التي تأكلها أنت. Maka dikatakan bahwasanya pertama kali mendidik anak itu dimulai dari suapan pertama yang kita suapkan ke dalam mulut anak. إن كانت لقمتك حلال Kalau suapan darimu itu halal, كانت النطفة نظيفة. maka air maninya itu suci, bersih, فأنبتت ابنا صالحا sehingga mampu menumbuhkan anak yang soleh وتربى ولدا صالحا. dan dia terdidik menjadi pendidikan yang soleh. كلوا من الطيبات واعملوا صالحا. Karena Allah katakan makanlah dari makanan-makanan yang baik dan beramal solehlah. الأكل الطيب ينبت الطيب. Karena dengan makanan yang baik akan menumbuhkan keturunan yang baik. والأكل الطيب ينبت العمل الصالح والولد الطيب. Dan makanan yang baik akan membuat seseorang itu beramal soleh dan mampu membuat keturunannya jadi soleh. لأن النطفة إنما هي نتاج الطعام الذي نأكله. Karena sperma itu adalah hasil dari makanan yang kita makan. فإذا كان الطعام فاسد فالنطفة فاسدة. Maka kalau kita makan sesuatu yang rusak, ya sudah spermanya rusak. إذا كان الطعام طيب فالنطفة طيبة. Kalau makanannya baik, spermanya jadi baik. ولهذا ينبغي للإنسان أن يهتم بأبنائه قبل ولادتهم. Maka wajib bagi kita untuk peduli kepada anak-anak kita sebelum anak-anak kita itu من بداية dilahirkan. اللقمة التي تأكلها. Mulai dari makanan yang masuk ke dalam mulut kita. تأكل الأكل الحلال. Kamu biasakan makan makanan yang halal. تأكل الأكل الطيب. Biasakan makanan-makanan yang baik. تأكل الأكل الجيد. Biasa makan makanan yang sehat تبتعد عن العادات السيئة dan jauhkan dari adat-adat kebiasaan yang buruk التي تفسد النطفة yang bisa ngerusak sperma, والتي تفسد الولد yang bisa ngerusak anak, والتي تكون سببا في ضعف الحيوانات المنوية. atau kalian memakan atau melakukan sesuatu yang membuat sperma itu tidak subur. خاصة الدخان. Termasuk salah satunya adalah rokok, وهذه الشمة الذي يأكلها الشباب. atau ada jenis kayak apa namanya bubuk-bubuk yang kalau ditaruh di bibir itu kadang-kadang suka ngefly. Itu nggak tahu apa namanya di sini. والعادات السيئة ايش العادات الشباب يسووها؟ Atau ما في شمة. ايش فيه؟ غير السيجارة في أشياء ثانية. أيوة هذه هي شمة هي نفسها. نعم. هذه كلها. نعم. atau pakai susur apa? صرصور عندنا الصرصور هذا الذي في الحمام. Susur itu kalau dalam bahasa Arab artinya kecoa.
فهذه أول مأكولات التي هي مقرمشات فقط لكنها لا تسمن ولا تغني من جوع. Atau kebiasaan buruk sukanya nyemil doang. Nyemil itu nggak bikin kenyang, walau ngilangin lapar. تنتج نطفة ضعيفة. Nanti akan menghasilkan sperma yang lemah. ثم يتخلق ولد مريض. Akhirnya lahir anaknya sakit-sakitan. ويصبح أنت أتعبته في الحياة. Berarti engkau sudah membuat anakmu capek di dalam kehidupannya. فلهذا فكر بابنك قبل أن يولد. Makanya pikirin anakmu sebelum dia lahir. عندما تكون سببا في ولادة ابن مريض. Coba bayangkan engkau menjadi sebab kelahiran anakmu yang sakit. يعاني في طول حياته سيعاني. Seumur hidupnya menderita. من السبب؟ Siapa sebabnya? أنت لم تأكل الأكل الحسن. Kamu wahai para suami yang nggak makan dengan makanan yang baik, لم تأكل الأكل الصحي. nggak makan makanan yang sehat. ليس ضروري تأكل الأكل الغالي. Nggak harus makanan sehat itu mahal, ولكن مأكولات نظيفة. tapi makanan yang bersih, الخضروات. sayur-sayuran, الفواكه. buah-buahan, الطعام الطيب. makanan yang baik. كلوا من الطيبات واعملوا صالحا. Karena Allah katakan makanlah makanan yang baik dan beramal soleh lah. هذا من أساس تأسيس الأبناء. Ini adalah asas pondasi mendidik anak. هذه من أساس اللقمة التي تأكلها قبل أن تتزوج. Ini merupakan asas suapan yang masuk ke dalam mulutmu sebelum engkau kawin, حتى تتكون النطفة طيبة من طعام طيب. sehingga membentuk sperma yang baik di dalam tubuh yang baik, فتنتج ابنا طيبا صالحا صحيحا. sehingga menghasilkan anak yang baik, anak yang soleh. ثم بعد ذلك اختيار الزوجة. Nah, kemudian setelah itu harus milih istri. هذه صلاح التركيبة أو صلاح النطفة المادية. Ini adalah sebagai bentuk penerapan bagaimana sperma itu diletakkan di tempat yang jelas. هذه صلاح النطفة بالطعام. Nah, tadi keindahan atau baiknya sperma itu bergantung dari makanannya. ثم بعد ذلك باختيار الزوجة الصالحة. Kemudian yang kedua dengan milih calon istri yang solehah واختيار الزوجة الصحيحة. dan memilih istri yang baik. ثم بعد ذلك عند إتيان الزوجة على الفراش. Dan kemudian ketika tidur bareng sama istrinya, كما علمنا النبي صلى الله عليه وسلم. itu semua yang ngajarin Nabi Muhammad loh. لو أن أحدكم Karena kalau salah seorang di antara إذا kalian جاء أهله ketika dia mendatangi istrinya, فقال kemudian dia membaca Allahumma جنبنا الشيطان jauhkan setan dari kita وجنب الشيطان ما رزقتنا. dan jauhkan setan dari Allah apa yang Allah rezekikan kepada kita. ثم قدر بينهما ولد. Kalau misalnya malam itu ditakdirkan dia punya anak, لم يضره الشيطان. setan tidak mampu membahayakan anak tersebut. من هنا يبدأ تأسيس الأبناء. Nah, dari sinilah dimulai pondasi mendidik anak. عند ذلك المرأة تلد ابنا صحيحا طيبا صالحا. Nah, baru setelah itu ibunya akan melahirkan anak yang baik, anak yang sehat dan anak yang saleh. ثم تعمل على تربيته. Kemudian kalian berusaha memberikan pendidikan والنبي عليه الصلاة والسلام علمنا Nabi Muhammad SAW ngajarin kita كيف نربط المولود من أول خروجه من رحم أمه نربطه بالله. bagaimana Nabi ngajarin kita ketika seorang bayi baru keluar dari rahim ibunya langsung kita ikat kepada Allah حتى تكون بدايته مرتبطة بالله. sampai awal mulanya dia keluar di dunia itu dengan Allah, حتى لا يكون للشيطان له فيه حظ أو نصيب. supaya setan tidak mampu punya kesempatan sama sekali untuk mengganggu anak itu. فلذلك علمنا النبي صلى الله عليه وسلم Makanya Nabi Muhammad SAW ngajarin kita إذا ولد المولود kalau ada seorang anak dilahirkan أن نؤذن في إذنه اليمنى hendaklah mengadzankan anak tersebut di telinga yang kanan, ونقيم في الإذن اليسرى. kemudian qomat di telinga yang kiri. واستحب العلماء أيضا Kemudian para ulama juga mensunahkan تقرأ آية الكرسي untuk membaca ayat kursi وتقرأ 7 مرات إن أنزلناه في ليلة القدر. dan membaca surat Al-Qadar inna anzalnahu 7 kali. 7 مرات 7 kali dibaca في أذنه. di telinganya. ثبت عن تجارب الصالحين Karena termasuk dari amalan-amalan yang mujarab dari orang-orang saleh أن من قرأ 7 مرات إنا أنزلناه في ليلة القدر في أذن المولود kalau ada orang yang membacakan surat inna anzalnahu fi lailatul qadar 7 kali di telinga anak bayi yang baru lahir, لم يقدر عليه زنا طول حياته. tidak akan ditakdirkan dia berzina seumur hidupnya. يحفظه الله من الزنا. Artinya Allah jaga dia dari perzinahan. يحفظه الله من الضياع. Artinya Allah jaga dia daripada ketelantaran. يحفظه
يحفظه الله من الفاحشة. Nah, Allah Subhanahu wa taala jaga dia dari melakukan perbuatan yang keji. إذن هذا بداية المولود. Nah, ini adalah permulaan kelahiran tuh. أول ما يخرج يقرأ سمعه الأذان الله أكبر الله أكبر. Bayi yang baru lahir pertama kali yang didengar itu azan. ثم بعد ذلك Kemudian setelah itu يسن أن يذهب به إلى عالم ليحنكه sunahkan untuk cari mana orang alim untuk ditahnik. ويمسح على رأسه Kemudian diusap kepalanya. كما كانوا يفعلون مع النبي صلى الله عليه وسلم. Bagaimana para sahabat melakukan itu kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. كانوا إذا ولد لهم مولود Mereka itu para sahabat kalau sudah punya bayi يؤتون به إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم langsung dibawa kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam يمسح على رؤوسهم supaya Rasulullah mengusap kepala mereka. وربما جاءوا بماء Dan kadang-kadang mereka bawa air. يضع يده فيه Rasulullah letakkan tangan mulianya di air ثم tersebut. يمسح رؤوسهم Kemudian diusapkan kepada kepala bayinya. وربما كان الماء باردا Dan boleh jadi airnya itu dingin في زمن البرد pada waktu yang dingin. فيتحمل النبي صلى الله عليه وسلم برودة الماء في يده مرة مرتين ثلاث عشان يمسح على رؤوس أطفالهم. Tapi Nabi Muhammad SAW sabar tahan dinginnya tersebut demi mengusap kepala anak-anak bayi yang diterahkan kepada Nabi Muhammad كل ذلك SAW. وارد عن النبي عليه الصلاة والسلام. Ada hadisnya, itu semua ada hadisnya tentang yang diriwayatkan oleh Nabi Muhammad SAW. من أجل ماذا؟ Itu semua dilakukan demi من apa? أجل أن يكون الابن من أول خروجه من رحم أمه مرتبطا بالله. Supaya anak bayi ketika pertama kali keluar dari rahim ibunya itu langsung terikat dengan Allah. أول ما يقرع سمعه التوحيد الله أكبر لا إله إلا الله. Yang pertama kali didengar oleh telinga bayi adalah tauhid, Allahu Akbar, tiada Tuhan selain Allah. وأول ما تمسه أيدي الصالحين. Dan yang pertama kali menyentuhnya adalah tangannya orang-orang yang وأول saleh. ما يدخل في بطنه ريق الصالحين. Dan yang pertama kali masuk ke dalam perutnya adalah air ludahnya orang saleh. كان عليه الصلاة والسلام Nabi Muhammad SAW إذا جاء له بطفل ketika didatangkan kepada beliau itu anak bayi ليحنكه supaya ditahnikkan, ينضغ التمرة maka Rasulullah mengunyah kurma, ثم يأخذ من ريقه kemudian mengambil dari air liurnya, فيضعه في فم الطفل. kemudian dimasukkan ke mulut bayi tersebut. هذا بداية الأمر. Ini adalah permulaannya. ثم يستمر في تربية الابن وإسماعه الكلمات الحسنة. Kemudian mulai mendidik anak bayi tersebut dan dibiasakan untuk mendengar ucapan-ucapan yang baik والكلمات الطيبة dan kalimat-kalimat yang baik حتى ينشأ على تربية حسنة كلمات حسنة. supaya dia beranjak tumbuh dewasa itu sudah terbiasa dengan ucapan-ucapan yang baik dan perkataan-perkataan yang indah. والأم الصالحة عندما ترضعه يكون اللبن صالحا. Dan begitu juga seorang ibu ketika dia menyusuinya, maka air susunya itu menjadikan anaknya orang saleh. ثم يستمر في النمو Kemudian terus berkembang, إلى أن يبلغ في سن التمييز. tumbuh sampai umur tamyiz. فعند ذلك تبدأ تأخذه إلى مجالس الصالحين Nah, baru ketika tamyiz, barulah kalian orang tua mulai dibawa ke majlis orang-orang saleh حتى تربطهم بالصالحين. supaya terikat mereka dengan orang-orang saleh. أي إنسان صالح، Siapa aja orang saleh? إنسان حافظ قرآن، Orang yang hafal Al-Qur'an, عالم من العلماء، orang alim dari antara para وفيهم ulama, مجالس الموالد، atau hadir majlis maulid, مجالس العبادة، الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، atau hadir majlis sholawat, وتربطه بهذه الأماكن diikat anakmu dengan tempat-tempat seperti ini حتى يألف قلبه هذه الأماكن. supaya mereka terbiasa dengan tempat-tempat seperti ini. إذا ألف قلبه هذه الأماكن Kalau hati sudah terbiasa dengan tempat-tempat seperti ini, ترسخت في عقله maka akan kuat ada di dalam pikiran وترسخت في قلبه dan akan kuat di dalam hatinya. فينشأ على حب الصالحين. Akhirnya dia hidup tumbuh atas dasar cinta kepada orang-orang saleh وينشأ على حب الله. dan dia juga hidup karena cinta kepada Allah. عندما يكبر Nanti kalau dia sudah dewasa, يكون سهل عليك أن توجهه، gampang bagi kalian untuk memberikan arahan kepadanya. ويكون من السهل عليك أن تأخذه إلى من تريد أو إلى ما تريد من العلماء والصالحين ومجالس العلم. Gampang nanti kalian ngajak nih anaknya kalian untuk ketemu ulama atau untuk atau untuk hadir majlis-majlis tertentu. فتحسن تأسيسه. Jadi kalian sudah betul-betul memperbaiki asasnya. ثم بعد ذلك Kemudian setelah nanti, لو قدر له kalau ditakdirkan kepadanya أن ذهب بعد الدنيا ولعب untuk dia itu ternyata larinya ke dunia dan main, فإن الله سيعيده. Allah pasti akan tarik ke dia kembali. لأنه وإن لعب
Maka anak tersebut kalau memang dia nakal, dia main, يلعب وعقله قد تعلق وارتبط بمجالس في بداية حياته لن تزول من عقله أبدا. dia main-main terus tapi tetap akalnya masih terikat dengan majlis orang-orang soleh dan ingatan itu tidak akan pernah menyia-nyiakan. ولهذا أنت في نفسك Makanya engkau kepada dirimu هناك sendiri أشياء عالقة في ذهنك وأنت في الصغر. ada beberapa pikiran atau kenangan yang masih tersimpan di dalam pikiranmu ketika kamu masih kecil لم تنساها أبدا. dan kamu nggak bisa melupakan itu. هكذا هي في ذهن الطفل وعقله. Nah begitu juga lah kepada dalam pikiran atau akal orang-orang anak-anak bayi. يحفظه الله. Nanti pikiran tersebut Allah jaga. من كان مع الله في بدايته Yang pada permulaan umurnya bersama Allah, كان الله معه في نهايته. Allah akan bersamanya di akhir hayatnya. ومن كانت بدايته مع الله Yang pertama permulaan hidupnya itu bersama Allah, كانت نهايته مع الله. pasti akhirnya juga bersama Allah. هذا مما يجب علينا في حق أبنائنا. Ini wajib bagi kita terhadap anak-anak kita. مسؤولين عنهم أمام الله. Kita tanggung jawab di hadapan Allah. مسؤولين عن تربيتهم. Kita bertanggung jawab atas pendidikan mereka. هؤلاء الأبناء المساكين الصغار Mereka ini anak-anak kecil yang kesian. لا حول لهم ولا قوة. Mereka tidak memiliki kemampuan dan kekuatan apa-apa. أنت الذي ترشدهم إلى الخير أو ترشدهم إلى الشر. Engkau lah yang memberikan bimbingan kepada kebaikan atau keburukan. يقول عليه الصلاة والسلام Nabi Muhammad SAW bersabda, كل مولود setiap anak yang dilahirkan يولد على الفطرة dilahirkan dalam keadaan fitrah. فأبواه Maka tergantung dua orang tuanya. يهودانه Jadiin dia Yahudi, أو atau ينصرانه jadiin dia Nasrani, أو يمجسانه. atau jadiin dia Majusi. فالأب هو الذي يوجه ابنه. Maka ayah itulah yang mengarahkan anaknya. فلهذا إذا وجهته إلى الصالحين في بداية حياته Makanya kalau dari awalnya engkau arahkan untuk selalu bersama orang-orang yang soleh, توجه إليهم في أثناء حياته. nanti di pertengahan hidupnya dia akan cari orang soleh. وكذلك من أصول التربية ألا تسمعه الألفاظ السيئة. Dan termasuk daripada asas pendidikan, jangan biasakan mendengarkan kepada anak-anak itu ucapan yang buruk. وألا تتعامل معه بالألفاظ القبيحة. Dan jangan bermuamalah dengan anakmu dengan muamalah ucapan yang buruk. لا تسب أمامه. Jangan mengejek dengan depan dia. لا تذكر العورة أمامه. Jangan cerita tentang aurat di depan dia. لا تنطق بالألفاظ القبيحة أمامه. Jangan mengucapkan kata-kata yang kotor di hadapannya. لأنه يتعلم منك. Karena anak itu belajar dari kita. لا تفعل الأفعال السيئة أمامه. Jangan pernah melakukan perbuatan yang buruk di depannya. الطفل يحاكي أباه. Karena anak itu akan menceritakan perilaku bapaknya. أنت عندما تقوم تصلي Kamu ketika sholat, يقف ابنك جنبك يعمل هكذا ويفعل بيديه ويصلي يحاكيك. nanti anaknya juga tiba-tiba duduk ikut gerakan kayak gini. Dia berusaha menerapkan apa yang dia lihat dari bapaknya. ويصلي ويلفت ينظر إليك. Dan kemudian dia lihat sholatnya, bapakku lagi sholat kayak gimana. إذا جلس تجلس معك. Kalau bapaknya sholat duduk, anaknya ikut duduk. أنت تقبض يدك يقبض يدك مثله. Engkau bentuk depan tahiyat seperti ini, anaknya juga berusaha ngikuti seperti ini. أحيانا يقبضها بالثنتين هكذا يعمل. Kadang-kadang malah dua dari ini, tasahudnya dua. هكذا طبيعة الطفل. Ini wataknya anak kecil. فإذا فعلت الحسن أمامه Kalau engkau melakukan perbuatan baik depan anak kalian, ربيته على الفعل الحسن. artinya engkau sudah mendidik dia untuk melakukan perbuatan baik. وإذا عملت القبيح أمامه Kalau engkau melakukan perbuatan yang buruk di depannya, تربى على فعل القبيح. dia akan hidup terdidik dengan perbuatan yang buruk. فعندما تربيه على الألفاظ الحسنة Ketika engkau didik dia dengan ucapan yang baik, ينشأ ولدا maka dia menjadi dewasa, مؤدبا orang yang beradab, مهذبا orang yang faham, صالحا jadi orang soleh, موجها توجيها حسنا. orang-orang yang mendapatkan arahan yang benar. فيسهل عليك توجيهه إلى العلم. Jadi gampang bagi kalian untuk mengarahkan dia ketemu sama orang-orang yang memiliki ilmu. كذلك أيضا عندما يكبر إلى سن السابعة Begitu juga kalau anak sudah berumur sampai 7 tahun, تعظم العبادة في قلبه. mulai kalian menciptakan keagungan ibadah di dalam hatinya. إذا رأيته يصلي تقول تمام أحسن. Kalau kalian lihat anak kalian umur 7 tahun sholat, bilang, oh iya bagus nak. لا تلعب معه وهو يصلي. Jangan diajak main, oh anaknya lagi sholat. ولا diajak تمر من main. أمامه. Atau anaknya kalau lagi sholat malah lewat di depannya. وإذا أراد أحد أن يمر أمامه يقول له لا هو يصلي. Kalau ada orang yang mau lewat ketika anaknya yang umur 7 tahun baru sholat, ayahnya yang bilang jangan lewat nak, ini anakku lagi sholat. هو سيتأدب Nanti dia akan beradab dengan sendirinya. وسيعظم الصلاة. Dan dia akan mengagungkan sholat. لكن إذا أنت تلاعبه في أثناء الصلاة Tapi kalau kamu sebagai bapaknya malah ngajak main dia lagi sholat, تمازحه في أثناء الصلاة kamu bercanda dengan dia di tengah
tengah-tengah sholat. ربما تأخذه في أثناء الصلاة وتقلبه. Kadang-kadang dia lagi sholat malah kita banting atau kita lempar. هذا ينشأ على الاستخفاف بالعبادة. Itu membuat anak akan merendahkan sholat. وأنت السبب. Sebabnya engkau. هذه من أصول تربية الأبناء. Ini merupakan asas pendidikan anak. تعام عند العبادة. Kalau sudah mereka beribadah, تعامل معه كأنه كبير. harus bermuamalah seakan-akan dia orang dewasa. لا تتكلم معه عند الصلاة. Jangan ngajak ngomong anaknya kalau lagi sholat. لا تمشي من أمامه. Jangan jalan di depan anaknya kalau lagi sholat. لا تمازحه. Jangan candain anaknya kalau lagi sholat. لا تسمح للأبناء أن يلعبوا معه Jangan izinin anak-anak yang lain main sama anak yang lagi sholat حتى ينتهي من الصلاة. sampai selesai sholatnya. لذلك عندما يصلي تجده سيقف بكل أدب. Makanya anak-anak ketika lagi sholat kita lihat dia betul-betul sholatnya dengan penuh adab. وإخوانه أيضا إذا رأوه سيعظمون هذا الحال. Nah, kalau keadaannya seperti ini nanti saudara-saudaranya juga mengagungkan keadaan yang ini. فعندما يكبر Nanti ketika mereka beranjak إلى dewasa العاشرة sampai umur 10 tahun, إلى ما بعد العاشرة atas 10 tahun, تعامل معه كأنه ابن كبير. engkau bermuamalah kepada anakmu seakan-akan dia sudah dewasa. كأنه شخص عاقل. Seakan-akan dia sudah orang yang memiliki berakal. تعامل معه أنه صاحب رأي. Seakan-akan dia itu sudah punya pendapat sendiri. أنت تقوي عقله. Engkau kuatkan akalnya. ينشأ عاقلا Nanti dia tumbuh berakal, ذكيا cerdas, فطنا. faham. لكن عندما تستخفه Tapi ketika engkau rendahkan dia, اسكت أنت تصيح على قل اسكت إذا تكلم اسكت. kalau dia ngomong kau bilang bapaknya, dia udah diam. أنت ما تفهم. Engkau nih nggak ngerti, masih kecil. أنت بليد. Engkau nih bodoh. اذهب أنت من أمامي. Ya pergi dari depanku. أنت شيطان. Engkau nih setan. أنت إنسان لا تصلح. Engkau orang yang nggak baik. أنت تفسد عقله. Berarti engkau sudah rusak akal anakmu. ينشأ ضعيف العقل. Nanti dia tumbuh akalnya lemah. لأن العقل إنما ينمو بكلمات من حوله. Karena akal itu akan tumbuh berkembang dengan ucapan-ucapan yang dia dengar di sekitarnya. هذا ما يتنبه عليه الأمهات. Ini yang penting untuk dilakukan oleh ibu. الأمهات كثيرا تسب وتصيح وتصرخ على الطفل حتى أنها تجعل له عقدة نفسية. Banyak para ibu suka ngejek anaknya, marahin anaknya sampai anaknya psikologinya itu terganggu. إذا عاملته معاملة الكبار Tapi kalau engkau bermuamalah dengan anakmu sebagaimana dia orang dewasa, كبر عقله. langsung akalnya juga menjadi dewasa. تستشيره هو عمره 12 13. Minta pendapat dia, dia umurnya baru 11-12 tahun. ما رأيك يا ابني كيف الثوب هذا جميل. Tanya anakku, ini gimana nih bajunya bapak, bagus apa enggak? أنا أريد إذا كذا ما رأيك نذهب. Anakku, aku mau pergi ke tempat ini misalnya, gimana pendapatmu, pergi apa enggak? أنت تجعل يشعر أنه كبير. Engkau jadikan anakmu itu perasaannya perasaan dewasa. ويحبك أكثر. Pasti akan mencintaimu lebih. لأن الابن إذا وجد الرحمة في قلبك Karena seorang anak kalau dapat rasa kasih sayang dari ayahnya, استغنى عن بقية الناس وعن الشوارع. dia nggak akan cari orang-orang lain yang ada di jalanan. وإذا لم يجد الرحمة عندك Tapi kalau dia nggak dapat kasih sayang dari orang tuanya, بحث عن الحنان عند أصحابه وأصدقائه ورفاق السوء. dia akan cari kasih sayang dari orang-orang lain yang ada di jalanan atau teman-teman yang buruk. ومن لم يحفظه بيته من السوء Yang rumahnya nggak jaga anaknya dari keburukan, احتوشته شياطين الشوارع. setan-setan di jalanan akan merebut dia dari rumahnya. إذن املك ابنك قبل أن تملكه أيدي الشياطين. Maka milikilah anakmu sebelum dimiliki oleh setan-setan di luar sana. املك بنتك قبل أن تملكها أيدي الشياطين. Miliki putrimu sebelum setan-setan di luar sana memiliki putrimu. كيف تملكه؟ Bagaimana cara kamu memiliki anakmu? بحسن التربية، Dengan pendidikan yang baik, حسن المعاملة، dan dengan muamalah yang baik, بالابتسامة، dengan senyuman, بالحنان، dengan kelembutan, بالرحمة. dengan kasih sayang. تشعره الإنسان أنه إنسان مميز. Kau membuat dia anak yang istimewa. هذا واجب عليك. Ini wajib bagimu. وإلا ستكون أنت السبب في إفساده. Kalau enggak, kamu akan menjadi sebab rusaknya anak itu. هذا واجب الأمهات والآباء. Ini wajib bagi para ayah dan para ibu. إن شاء الله يكون مفهوم هذا الكلام. Insya Allah paham semua nih ya. كذلك الأمهات Begitu juga ibu-ibu. أبناؤكن أمانة في أعناقكن. Anak-anakmu itu adalah amanat di pundakmu ibu-ibu. بيدك إفساده وبيدك إصلاحه. Di tanganmu tergantung dia jadi baik atau dia jadi jahat. خاصة الأم. Apalagi ibu. Nih ibu dipanggil terus loh bu. لأن الأم هي تعيش مع الابن دائما. Karena ibu itu yang tinggal sama anaknya terus.
فإذا صلحت الأم Kalau ibunya itu baik atau solehah, صلح الأبناء. anaknya pasti baik. ولهذا قالوا الأم هي التي ربت العظماء والعلماء. Maka dikatakan seorang ibulah yang mendidik orang-orang yang agung dan orang-orang yang وهي hebat. التي تأثيرها على الأبناء أكثر من تأثير الأب. Ibu itu akan memberikan kesan lebih kuat daripada ayah. نسأل الله سبحانه. وأيضا من حقوق الطفل أن تحسن اسمه. Dan kemudian termasuk haknya anak, engkau wahai para orang tua harus kasih nama yang baik. هذا حق من حق الطفل. Ini haknya anak. النبي عليه الصلاة والسلام يقول أحسنوا أسماء أبنائكم. Karena Nabi Muhammad SAW mengatakan kasih nama-nama yang baik dan indah untuk anak-anak kalian. فإنهم يعيرون بها. Karena nanti dia akan diejek dengan nama itu. ويقول عليه الصلاة والسلام Nabi Muhammad SAW bersabda, أسبقوا أبناءكم بالكنى قبل أن تسبقهم الألقاب. kalian harus memberikan gelaran atau nama panggilan sebelum nanti dijuluki sama orang-orang yang tidak benar. يعني أجعل له اسم حسن Artinya jadi berikanlah nama yang baik أو اسم طيب atau nama yang indah. أبو فلان Kasih nama misalnya Abu قبل Fulan. أن يلقبوا أصحابه ألقاب سيئة. Sebelum nanti orang-orang yang jahat itu ngasih julukan-julukan yang tidak enak kepada anakmu, kamu duluan yang ngasih julukan. Kamu duluan yang kasih nama panggilannya. الناس ما ترحمش. Karena orang-orang di luar ini nggak punya kasih sayang, nggak ada yang kasihan. ربما يطلقون عليه لقب Kadang-kadang mereka ngasih فيمسك عليه طول حياته. seumur hidup dipegang julukannya. لكن إذا عملت له اسما حسنا Tapi kalau engkau sebagai orang kaya sudah kasih nama yang baik, وكنية حسنة dikasih gelar yang baik, julukan خلاص yang baik, دفعت كل الألقاب السيئة. ya udah menolak orang-orang yang ngasih gelaran atau julukan kepada anakmu yang jahat, yang buruk-buruk. كذلك الأسماء Begitu juga nama-nama, تختار له اسم حسن. dipilih nama yang baik, أسماء الأنبياء namanya para nabi, أسماء الصالحين namanya orang-orang saleh. ليست أسماء ليس لها معنى. Jangan dikasih nama yang tidak ada artinya. أو مثل ما يفعل بعض إخواننا الأندونيسيين ما شاء الله Atau beliau katakan beberapa orang-orang Indonesia ini يفتح القرآن dibuka Al-Quran, أي كلمة حصلها dapat satu ayat apa aja يأخذها اسم. langsung dijadiin nama anaknya. ربما جهنم، Kadang-kadang namanya jadi jahanam, يمكن فرعون، kadang-kadang namanya Fir'aun, يمكن إبليس، namanya kadang-kadang jadi iblis, يمكن جني، atau namanya jadi jin. وأسماء رأينا سمعناها أسماء غريبة. Dan saya dengar di sini orang-orang namanya aneh-aneh loh. الذي اسمه إيش؟ اسمه شيطاني. Ada namanya syaitani, واحد اسمه فرطة، ada namanya furuto, واحد اسمه جهنم، satu lagi namanya jahanam, واحد اسمه السعير. ada yang namanya sa'ir. وبعدين سألت بعضهم Aku tanya sama mereka, يعني قال نشوف ما هو الذي حولنا، ما هي نتفاعل بالحدث الذي أمامنا. إذا شفنا واحد يعني حدث حصل أمامنا نتفاعل فنسميه باسمه. karena kalau tiba-tiba pas anak kita lahir ada peristiwa di depan kita, ya udah peristiwa itulah yang membuat anak aku kasih nama peristiwa tersebut. إذا كان ولد وأثناء المطر Jadi kalau anak itu dilahirkan ketika hujan, يسميه مطر. dikasih nama hujan. إذا كان في رعد Kalau lagi adanya petir, سماه رعد. dikasih nama halilintar. وإذا كان سيارة تمشي Kalau lagi lahiran ada mobil yang ngejalan, ماذا يسميه في هذه الحالة؟ nggak tahu udah kasih nama apa lagi tuh anak. أسماء حسنة. Jadi harus ngasih nama yang baik. أسماء الولد وأسماء الأبناء البنات. Nama anak laki dan perempuan. نسأل الله أن يصلح أبناءنا وأبناءكم Amin. وأن يحفظهم وأن آمين. يبارك فيهم آمين. وأن ينشئهم Amin. صالحا آمين. وأن يحفظ أبناءنا ويحصنهم من الشياطين آمين. ويحفظهم من رفاق السوء ومن آمين. أصدقاء السوء ومن آمين. جلساء السوء آمين. ومن شياطين الإنس والجن آمين. وأن يربيهم تربية حسنة وأن آمين. يعيننا على تربيتهم آمين. وأن يعيننا على إصلاحهم آمين. وأن يعيننا على الإنفاق عليهم آمين. وأن يعيننا على تغذيتهم وعلى تنشئتهم حتى يكبروا آمين. فإن تربية الأبناء جهاد في سبيل الله. Pendidikan anak itu jihad di jalan Allah. نسأل الله أن يحفظهم وأن يبارك آمين. فيهم آمين. وأن يمتعنا بهم وأن يجعلهم قرة عين. آمين. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا آمين. قرة أعين آمين. واجعلنا للمتقين إماما. آمين. والحمد لله رب العالمين وصلى الله تعالى على سيدنا ونبينا ومولانا محمد وآله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. ونحن أجزناكم بالورد اللطيف وبراتب الحداد وبراتب العطاس وبالخلاصة المدد النبوي، وأجزناكم بجميع الأذكار النبوية الصباحية والمسائية والأذكار عند تغيرات الأحوال وعند تقلبات الأحوال.
عند النهار، عند نزول المطر، عند سماع الرعد، عند سماع الديكة، عند طنين الإذن، عند النوم، عند الخروج من البيت، عند دخول البيت، عند دخول الحمام، عند الخروج من الحمام، عند دخول المسجد، عند خروج من المسجid. Beliau memberikan ijazah kepada kalian semuanya untuk baca wirdul latif, untuk baca ratib haddad, untuk baca ratib atos. Beliau juga memberikan ijazah kitab Khulasatul Madad An-Nabawi. Beliau juga memberikan ijazah kalian semuanya zikir-zikir yang diajarin oleh Nabi Muhammad SAW. Zikir-zikir ketika kalian terjadi peristiwa-peristiwa atau perubahan dari keadaan ke keadaan, ketika telinga kalian berdengung, ketika kalian dengar suara ayam, ketika kalian masuk rumah, ketika kalian mau keluar rumah, ketika kalian masuk masjid, ketika kalian masuk kamar mandi, ketika kalian keluar mandi, semua zikir itu saya berikan ijazah kepada kalian semuanya. Katakan qabil tu ijazah. Alhamdulillah. Wa ajajnakum aidan bid-du'a li salah al-abna wa hifdh al-ilm fihim. Dan saya juga akan memberikan ijazah untuk supaya menjadikan anak-anak kalian jadi orang-orang yang soleh. An yad'u Allah ba'da kulli salatin. Setiap habis salat baca doa ini. Yabqa al-ilm fika. Jadi ilmu itu akan abadi di dalam dirimu wa fi abna'ik, dan akan abadi di dalam anak-anakmu. Rabbi zidni ilma. Doanya dibaca bareng-bareng. Rabbi zidni ilma wa wasi' li fi rizqi wa barik li fi ma razaqtani wa barik li fi ma razaqtani waj'alni mahbuban fi qulubi ibadika waj'alni mahbuban fi qulubi ibadik wa azizan fi uyunihim waj'alni wajihan fi dunya waj'alni wajihan fid dunya wal akhirah wa minal muqarrabin ya kathiran nawal ya hasan al fi'al ya qa'iman bila zawal ya mubdi'an bila mithal lakal hamdu wa lakal minnatu wa lakal syarafu ala kulli hal ba'da kulli salah. Setiap salat dibaca ini. Li baqa'il ilm, man qalahu ba'da kulli salatin sara 'aliman al-battah. Maka fadilah doa ini, barang siapa yang baca doa ini pasti dia jadi orang alim. Wa yahfazallahu al-ilma fi abna'ihi. Dan Allah akan jaga ilmu itu sampai ke anak-anak. Alhamdulillahirabbil alamin. Warahmatullahi wabarakatuh. Ucapkan aku terima ijazahnya atau qabilul ijazah.